ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଆଜି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମର ନିଜ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଶୟତାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତମରି ସେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତେଣୁ କେବଳ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଲାଭ ଅଛି। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 2 ବା 3 ଜଣ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଆଉ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହଉ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଣୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାହା କୃତାର୍ଥ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦେବେ, ସେଥିରେ ତାହା କୃତାର୍ଥ ହବ, ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you over evil victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power in the working power in the blood of the Lord. There is power. କରନ୍ତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଏଫେସୋ ନଗରକୁ ଆସି କେତେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ କଣ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି
ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାନେ ଶୁଣି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ମାନେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ। ସେଥିରେ ପାଉଲ କହିଲେ, ଜହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେ ଆସିବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ନାନା ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଓ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି ହୋ, ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୋ, ମତେ ଫଲୋ କର। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏହିପରି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କର ସଦୃଶ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ ତମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ এই প্রশ্ন অনেকে পচারନ୍ତି ନାହିଁ, অনেকে প্রভুଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ এই বিষୟରେ ଅନେକ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଅନେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବଳ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତାହା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଜ ମୁଖରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ। ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ ହଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହଉନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା এই পেন্টিকস্ট দিনর কথা, যেতবে পিতর কথা কহিলে এতে লোক শুনিলে, 3000 লোক মন্ডলী সহিত সংযুক্ত হলে, তাহা তো পুরুষ ମାନଙ୍କ সংখ্যা থিব, কারণ বাইবেলরে পুরুষ ମାନଙ୍କର সংখ্যা ହିଁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ। তাহলে স্ত্রী পিলা ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ 8 ରୁ 10,000 ହୋଇଥିବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, 5000 ପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ହେଲେ 10-12 ହଜାର କି 15 ହଜାର ହବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେୟା? ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ରୁମାଲ ଛୁଇଁଲେ, ଗାମୁଛା ଛୁଇଁଲେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ କମ୍। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ନିଜେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 4 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ତମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ଶକ୍ତି ବୁଝିନେବି।
ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଶକ୍ତି ସେମାନଠାରେ ନଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିତର କର୍ଣ୍ଣିଲଙ୍କ ଗୃହ ଗଲେ ଆଉ ସେ କଥା କହୁ କହୁ ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପାଉଲ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ସେ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ଉପରେ, ସେମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାନା ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ, ଭାଉବାଣୀ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମୟର ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ପିତର, ପାଉଲ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଆମର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ସେମାନେ ଗୃହ, ଜମି, ପିତା, ମାତା, ଭ୍ରାତା, ଭଗ୍ନୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତତି ସବୁକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଗଲେ। ନିଜ ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଦିବାରାତ୍ରି ଚାରିଆଡେ ସେମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବହୁତ ତାଡ଼ନା ଭୋଗୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ପଥର ପକେଇ ମରା ହଉଥିଲା, ବେତ୍ରାଘାତ କରାହଉଥିଲା, ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦର୍ଶ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖରେ ଏହା କହିଲେ, ତୁମାନେ ମୋ ପରି ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ଯାହା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କର ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ କି ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ ତମାନେ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ? ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କେହି ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦେଇ କହିବା ସହଜ ବିଷୟ। ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରି, ଭଲରେ ଷ୍ଟଡି କରି ପଢିକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଟପିକ ବନେଇ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ପିତରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଯଦି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତି, କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କହିବା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର କହିବାର ବିଷୟ ହଉଛି ଏହା, ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା ଏତେ ଜରୁରୀ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ କଣ ତମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ? ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଭାଇମାନେ ତମେ କୋଉଠିକା ଲୋକ? ତମେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ କି? ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କି? ତମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି? ପାଷ୍ଟର କିଏ? ଦୁବନ ନେଇଛ କି? ଏମିତି କେତେ ବିଷୟ ପଚାରିଥାନ୍ତେ। ବାଇବେଲର ଅନେକ କଥା ଅଛି ପଚାରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ କି ବିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ? ତାହା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ବା ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ।
तेरे मो भितर जो चिंता आसला आज कौन पवित्र आत्मा ठारे अच्छी जो द्वारा एत गुरुत्वपूर्ण भाव में पाउल प्रथम देखाए शिष्य मान को यही प्रश्न पचारे तेणु समस्ते मन रखिलु जत लोक मैंने प्रभुंर कार्य प्रभुंर वाक्य प्रचार कर प्रभु लोक मैंने प्रभु सेवक मैंने प्रभु दास मैंने ख्रीष्टीय नेता मैंने से प्रश्न पचारतु जो जाऊँ तो मैंने विश्वास कला बेले कौन पवित्र आत्मा को ग्रहण कर चेष्टा करंतु उद्यम करंतु भल रूपे शिक्षा दे प्रार्थना करी बा हस्तार्पण करी बा आउ जहा किछि मध्य करी जेपरी आउ समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबे नहले आउ ताहा केबे मध्य आमरकर कार्य प्रभुଙ୍କ ठारे ग्राह्य होई पारिबो नाही अग्नि रे परीक्षा हला बेले प्रत्येक कर्म परीक्षा बेले खाउछि सेडा रहिबो नाही जेतले प्रभुदार हिसाब दवा निश्चय प्रभु आमन को प्रश्न करिबे अनेकन को तुमे जते दिन कार्य कल हे पारे जण पदरे तुमे केते दिन प्रभुଙ୍କର कार्य कल बालक प्रचारक भाव रे जणे हिसाब करी कहिबे मते जदि प्रभु एपरि हेई पारे आउ केते दिन प्रभुଙ୍କର कार्य कल तमे वर्तमान जदि सेपरि समय आसे मु कहिबी प्राय 43 वर्ष प्रभु 43 वर्ष मध्य तुम कार्य तुम सभा तुम प्रचार तुम प्रार्थना सब मध्य केते जन पवित्र आत्मा दान प्राप्त हेले जदि मो द्वारा किसी ने मुझे पारि ना चुप है मत रहा पड़ो प्रभु कहे कहीं तुम कौन बाइबल देखन बाइबल पढ़िन पाउल कौन कहे मो परी हो कही से हस्तार्पण कला बेले लोक मैंने पवित्र आत्मा समस्ते पूर्ण हेले भीतर कथा कहवा समय शुणु शुणु प्रत्येक पवित्र आत्मा पूर्ण हेले तुम द्वारा करी काम कहीं ना तुम जहाँ शिक्षा प्रचार तुम निजर ज्ञान रे बुद्धि रे तुम कर लोकंक ठारू शिखिक तुम करपरी कार्य कहीं है तुम द्वारा क्यों तुम शिक्षा देच प्रचार कर प्रार्थना कर पवित्र आत्मा कहीं प्राप्त होना कहीं ये प्रश्न निश्चय करा पवित्र आत्मा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रभु को नम्र भाव में मुझे अवश्य आउ कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करी पाद तले पड़ी संख्या कही पारिनी प्रभु मोर सेवा कार्य आरंभ मु पवित्र आत्मा को ही गुरुत्व देछि अनेक अनेक पवित्र आत्मा प्राप्त होइछन्ति से सब केवल तुम अनुग्रह मुक्त हेबी निश्चय सेपरी भाव में मु परिश्रम को जेपरि कि भीतर पाउलंकर सदृश काम करबा पई निजक मु योग्य प्रस्तुत करछि बहुत भाव में आ मुनिए मध्य केतेकंग उपर हस्तार्पण करबा समय सेही मुहूर्त रे समाने पवित्र आत्मा प्राप्त होइछन्ति और भाषा कहिछन्ति भाववाणी कहिछन्ति एपरि भाव में अल्प लोकंक मध्य बहुत लोकंक मध्य पवित्र आत्मांकर वाक्य कहवा पाई ए सत्य प्रकाश करने मु कुंठा बोध करना लज्जित तो है नहीं केबे भय करना निजक सेपरी भाव में योग्य प्रस्तुत करी कार्य कर अनेक सफलता बाइबल लिखा अच्छी तुम्हें जेकोसी कार्य करे ता सफल हम बाइबल लिखा अच्छी आमको सेपरी हवा को पड़ो जोशंक परी आमर कार्य प्रभु सफलता दे तेणु एटा आम प्रथम आउ मनोजोगर विषय जो आम लोक मान साक्षात करूँ प्रभु लोक मैंने कार्य कला बेले ये प्रश्न नहीं जावा कह जो तुम्हें जीशुंकर विश्वास कल जो विश्वास कल तुम कौन पवित्र आत्मा को ग्रहण कर कौन पवित्र आत्मा ठारे रहस्य अच्छी जो द्वारा ये प्रथम प्रश्न से पचारे एटा मुझे चिंता कर आज मोर चिंता मध्य सातोटी कथा मु कहूँ पवित्र आत्मा ठारे कौन अच्छी प्रथम पवित्र आत्मा जदि आम ठारे अच्छा आम ठारे शक्ति अच्छी द्वितीय जदि पवित्र आत्मा को आम ग्रहण कर सत्य अच्छी
ତୃତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଥମରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମଠାରେ ଶକ୍ତି ପାୱାର ରହିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯାହା ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଥିଲା ସେମାନେ ନାନା ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 33 ପଦରେ। ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ସେ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ହେଇପାରୁନା? ଖାଲି କଥା କାହିଁ କହିବା? ଆମେ କଣ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ନେଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମକୁ ନବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ମହାମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହା ତ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା। କେମିତି ଭୂତ ଛଡ଼େଇବେ ସେମାନେ, ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଏପରି ବିଷୟ ସବୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯଦି କେହି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ସେ ବିଷୟ ସବୁ କରିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଏହା ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଯଦି ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି, then we have the power of God. If the Holy Spirit is in us, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। we have power, the power of God, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବାଇବେଲ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଲି? we have truth, ଆମଠାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯଦି we have the Holy Spirit, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରେ। ଯୋହନ 16 ପର୍ବ 13 ପଦରେ କୁହା, ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତୁମକୁ। He will guide you into all the truth. ଏ ସତ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। Truth is God's word, ଯୋହନ 17 ପର୍ବର 17 ପଦ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ତା ଆମଠାରେ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି, ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜଗତକୁ ଆସି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହବାକୁ। ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସତ୍ୟର କଟି ବନ୍ଧନରେ କଟିବାନ୍ଧ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ସଜା। ଶୟତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସତ୍ୟ ଧରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଖଡ଼ଗପୁରକୁ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଟିକେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ଆଉ ଜାଣିଲି ତାହା ଗୋଟେ ଶୟତାନର ବାଧା ଥିଲା ବୋଲି। ପରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେରଳରୁ ଥିଲେ, କେରଳର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଟା ଥିଲା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମତେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଅ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ। ଏପରି ଅନେକ ମୋର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ବି ସେମାନେ କରିଥିଲେ।
एपरी विशेष कार्य प्रभु से करने चाहूले जो ओडिशार जड़े से बलांगीर जड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक से थिले से मते नहीं थिले से मध्य मते कुंडे धरी टेकिक मते रखिले शून्य रे आउ कहले आपण ओडिशार महत्व रखिले जेहेतु आउ एई प्रकार स्ट्रांग स्पीकर्स मानकु माने नाहंती हमर आउ पूरा स्पिरिट फील्ड है जो माने कि भलरे प्रभुकर कार्य ज्ञानर सहित मध्य कहि पारिबे आउ तने कोई बहुत अंडर एस्टिमेट करंती लोक माने आपण ओडिशार महत्व रखिले जेपरी भाबरे मु सेठी कार्य कली तबे प्रभुकर धन्यवाद एपरी कार्य को अटके देवा पई शैतानर सेटा गोटे बाधा थिला मो पई गोटे असुस्थतार पकई से समय मु गोटे स्वप्न देखी से स्वप्न रे आ मु देखुची मु गोटे ट्रेन रे जाउची किंतु किसी रास्ता गला पर ट्रेन अटकी जाउची ट्रेन आ जाउनी कौन हला समय देखिया समय जने कई ठिया हिची एते डेंगा उच्चा हिकी से आकाश को लागिची से अटके देची मु जानी पाली मुहूर्त के एडा शैतान लुसिफर आउ से ट्रेन जाऊ नहीं बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट अलाउ ट्रेन जीवार नहीं आउ रास्ता जदि किसी प्रॉब्लम है तो ट्रेन से अटकी जीव विभिन्न भाव में अटकी थाए सेमिति से ट्रेन अटकी जाइए तापरे मु हठात से ट्रेन रो आउ जो कंपार्टमेंट रे थिली तार झरका दे बाहर को आसिली देखुची से गोटे पुरुषर को डेंगा एते डेंगा है कि आकाश पर्यंत अच्छी से आउ से अटकी से ठिया है से रही ता आगे मु अति सामान्य किछि नाही लागुची किंतु मु जतो हाथ एमती उठैली मो हाथ रे गोटे खंडा आसीगला विराट बड़ खंडा जतले मु उठैली ताको आघात करिया पई से हजिगला से रहिला नहीं पुणी ट्रेन चलला गला भाविली यार अर्थ कौन तापरे मोर शरीर असुस्थ है विशेष भाव में किछि दिन ब्रेक हो गला तापरे प्रभु भल होली पुणी मु गली सेठिकार कार्य करने बहुत बड़ सफलतार सहित से मत कार्य करने प्रभु साहाय्य करे एथिपाई आमको आवश्यक कौन पवित्र आत्मा जदि पवित्र आत्मा आम ठारे अछंती ताले आम ठारे शक्ति अछि आम ठारे सत्य अछि सत्य है ईश्वर वाक्य जहाँ खड्ग पर लिखा आत्मा खड्ग अर्थात ईश्वर वाक्य धारण कर हालेलुया सत्य वाक्य जब आम धरी बाइबल जहाँ कहती ठीक भाव में धरी दुई धार खड्ग ठार तीक्ष्णतर से कार्य कर जदि नहीं सत्य वाक्य आम पाखे नहीं एपरी शैतान बाधा आने समय केबे आम आग को बढ़ी पारिबा नहीं सेटा पई पाउलो कहले शेष कथा भाई माने प्रभु ठारू शक्ति प्राप्त हुई पराक्रम बलवान हो ईश्वर दत्ता संजा सब परिधान कर सत्यर कटिबंधन रे कटि बांध धार्मिकतार बुकु पटा आउ तुम्हें परिधान कर शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जता रूप पादुका पादर पिंधि अटल रुह आउ विश्वास ढाल धर परित्राण शिरस्त्राण परिधान कर आउ वाक्य रूप आत्मा खड्ग धारण कर सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मा साहाय्य कर ताहेले शैतान समस्त चातुरी विरुद्ध तुम्हें दंगा नहीं पार दुर्दिन प्रतिरोध कर सर्व जय अटल रहा पूरा प्राक्टिकल विषय एटा कथारे कहले हम ना एटा खाली मस्तिष्कगत ज्ञान कहले हम ना हाँ एमती पिंध भल शिक्षा दियो शिक्षा गोटे आउ कार्य अन्य प्रकार से मो पाखे थिबा दरकार ताहले प्रकृत कार्य हम से कार्य देखा जीव चारिआड़ को आउ तेणु जदि पवित्र आत्मा ठारे अच्छी आम ठारे से सत्य रही जहाँ से वाक्य वाक्यर प्रकृत ज्ञान मान को बुझा आम बुझीपर जापर तेणु मु बहुत क्षुदित तृषित मो जीवन परिवर्तन समय पवित्र आत्मा को पाइबापी आउ प्रभु प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र आत्मा दान दे अल्प समय मध्य उद्योगी प्रभुर कार्य करने समय स्वयं प्रभु जीशु दर्शन दे अल्फाबेट शिक्षा को जाओ बोली मते कहले मते सुजोग मिला प्रकृत विश्वास मानकर संस्पर्श में आसली कटक को चलीगली वाक्य गभीर विषय गुड़ाक शिखा लगिली सेमिति खाली तरबर भाव
मुझे कार्य करना जेकोसी मु इच्छा कली मत के डाकिला मत के कहला से प्रकार भाव ना प्रभु जीशु प्रत्यादेश पाई मुझे हर मो जीवन को संपूर्ण मु बदली देली अनेक बदलुं गोटे से कटक गोटे घरे रही जो आम अच्छू आमर से रेसिडेन्स तो से गिरजाघर से गोटे घरे रही मु काम करना चारिआडे मु बुलुची गाँ अंचल सहर अंचल सबु प्रकार लोक मान मध्य मु कार्य करुची आउ आगामी समय सेपरी मोर चिंता लक्ष्य प्रभु निकट प्रार्थना प्रभु इच्छा अनुसार एपरी आम प्रत्येक हवा आवश्यक पवित्र आत्मा को कहीं गुरुत्व दि जाए पावल कहीं एपरी कहले प्रथम देखार पवित्र आत्मा को ग्रहण कल कही ग्रहण कर जहाँ प्रत्येक प्रभु लोक यही प्रश्न पचारिबा को हबो प्रथम रे अर्थात पवित्र आत्मा कार्य विषय ही मनोयोग करने को हबो पवित्र आत्मा दृष्टि आनिबा को हबो मंडली रे जो स्थान मान आम जाई प्रभु कार्य करू नहले आमने प्रकृत कार्यकारी नहू कारण शेष समय प्रभुंकर इच्छा संकल्प जे समुदाय प्राणी उपर आत्मा ढालिबे आत्मा ढालिबा कहले प्रभु लोक मान को से स्थान मान को जीवा को हबो लोक मान संगे कथा कहवा को हबो रसन करने को हबो पवित्र आत्मा पाइछ बोली पचारिबा को हबो समान निमंते पितर जोहन परि प्रार्थना करने को हबो हस्तार्पण करने को हबो सत्य वाक्य कहवा को कन्नी लोक गृह पितर कहला परि सेतेबेले पवित्र आत्मा आसीबे खाली घरे बसी आमे आउ प्रार्थना कले सारा हम नहीं आम को जाई कार्य करने को पड़ो आउ प्रभुंकर धन्यवाद हो तेणु जो पवित्र आत्मा आम ठारे अछंती ताहले आमान ठारे आउ कौन अच्छी मुक्ति अच्छी रिडेम्पशन आउ एफिसो 4 पर्व 30 पदर लेखा आउ जो ईश्वर जो मुक्ति दिवस निमंते तुमने मुद्रांकित हो दुख दियो ना डे ऑफ रिडेम्पशन जीशु जो आसवे आउ केते प्रभु लोक माने साधु माने मरी उठिबे बंची लोक माने सब रूपांतरित बाइबल लेखा अछि ता अन्यथा हेबो नाही एमाने को प्रकार लोक माने ताहा विषय से एफिसियो 4 पर्व 30 पदर लेखाला ईश्वरंकर से मुक्ति दिवस निमंते पवित्र आत्मा द्वारा तुम मुद्रांकित होइछ माने सील मरा हिची माने तार गोटे ग्यारंटी अछि पवित्र आत्मा जदि अछंती आम ठारे आमे मुक्ति पाइबा परित्राण पाइबा अनंत जीवन पाइबा स्वर्ग राज्य को चली जावा जीशु आगमन समय तांको आमे भेटिबा बोली गोटे ग्यारंटी अछि निश्चयता अछि आमेन सेडा अन्यथा हे पारिबने बाइबल से कथा कहूची तेणु ताहले पवित्र आत्मा केते आवश्यक एडा मान को जानिबा को अछि आ मुक्ति निमंते आमान को जेपरि गोटे ग्यारंटी रहिबो मात्र अनेकों से ग्यारंटी ना अनेक पचारे तमें आज मरी जाओ जीशु आज आसते स्वर्ग जीव समस्ते हाँ बोली कही पारे ना पवित्र आत्मा से ग्यारंटी दियंती आउ तापरे कौन कहली जदि आत्मा आम ठारे अछंती ताहले आम ठारे प्रेम अछि लव गॉड्स लव ईश्वरंकर प्रेम आम ठारे से रोमियो 5 पर्व 5 पद अनुसार आउ पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वरंकर प्रेम आम हृदय परिव्याप्त होगी जदि पवित्र आत्मा में प्राप्त हो प्रकृत रे आत्मा मठारे जदि प्रकृत अच्छा ईश्वर को जीशु को आम जपरी भाव में प्रेम करू ताहा सर्वश्रेष्ठ प्रेम हवा दरकार ताठारु अधिक प्रेम पिता माता भ्राता भगिनी भार्या संतान संतति कि निजको मध्य आम करिपारिबा नाही जीशु कहले जदि आउ तुमर पिता माता भ्राता भगिनी भार्या संतान संतति मो ठारू अधिक प्रिय ज्ञान तुम्हें कर ताहले तुम्हें मोर योग्य नुह प्रभु देइछन्ते गोटे परिवार आमको गोटे पुरुष लोक गोटे स्वामी तार स्त्री पिला माने परिवार जेते अछन्ति प्रभु देइछन्ते अनुग्रह करी बंचेकी रखिकी केते विपद दुर्घटना सबरु रक्षा करी तेणु प्रभु देइछन्ति आमर नाही जेतो आमान को दिया हिची सिना आमे किसी कर्तव्य करछु जत्न नउछु किंतु पाइछु प्रभुंक ठारू तेणु से आयुबंक सदृश आमको कहवा भल सदाप्रभु दे सदाप्रभु ने सदाप्रभु नाम धन्य हो ए सब से पाप कले ना
प्रभु अधिक विषय आम कि अधिक कौन विषय को अधिक प्रेम कर ना जगत ठारू जगत प्रेम पृथक रहा हम जागतिक मना बुझा कि आम देखा कि से कम करवा कि जदि बहुत भाव में असुस्थ होमें शଯ୍याशायी कि जाई को मेडिकल ट्रिटमेंट हो से कौ कम करवा घर कौन कथा से बुझ पारालीसीस लोक पड़ जाती लोक आसवा देना बोले आम भल अच्छु आमर कृतज्ञता जनवा आवश्यक प्रधान स्थान देवा दरकार जदि आम संतुष्ट कर गीत संहिता 91 पर्वर शेष लिखाई आम दीर्घायु दे परितृप्त करवा लिखा कौन सी मारी तुम तंबू निकट आसब ना आमर दूत मान तुम विषय आम आज्ञा देवा हालेलुया प्रभु को संतुष्ट करवा आम कर्तव्य से भल आम कारण लिखाई तुमने बुद्धि नष्ट खचर परी होना पवित्र आत्मा जदि अच्छा कौन अच्छे आम ठारे गुरुत्व दे पाउल प्रथम से कथा पचार माले माने जदि जीशु आसंके आम उठी जा मरीगले आम स्वर्गराज निश्चय जावा एटा तो सबुठारु बड़ विषय पवित्र आत्मा जदि अच्छा आम ठारे प्रेम अच्छी जद्वारा मैंने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ प्रेम दे पार दुर्बलतार साहाय्य करती आम पवित्र आत्मा पाइबा से योग्य बोलिकी दि जाऊ ना मात्र जीशु कहले मु जने साहाय्यकारी की पठेबी तमे पारु ना आमको साहाय्य करने पवित्र आत्मा को दिया से साहाय्य नवा को फैन टा लगा तार गोटे साउंड हो पवन होके आराम लगुच जदि फैन टा न लगा हम से चलनी आराम भी मिलना फैन किंतु अच्छी करूना सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदात्मा साहाय्य होना से कले फल पाइबा लगेला मात्र पवन हो भाषा कहला मात्र पवित्र आत्मा कार्य करने को आरंभ करेंगे हालेलुया आमर दुर्बलता मान को आउ से साहाय्य करेंगे आमर चिंताधारा सबको से बदले देवे प्रभु यीशु तांको शिष्य मान कहले दंडे गोटे घंटा प्रार्थना करने क्या से अधिकार दि जाए ना प्रत्येक लोक निज निज विचार को जे पवित्र आत्मा प्राप्त से केमिति पाइबो सेडा से चिंता करू निज को पचारू मु कहीं पाइनी जड़े पाई ता विषय कहबार अधिकार किसी ना लिखा तुम्हें जे अन्य जनकर विचार करुछ तुम्हें जे कहीं हो आ तुम उत्तर देवार बाट नहीं जो विचार अन्य को विचार कर तुमको से प्रकार विचार तुमको विचार करा पवित्र आत्मा जदि अच्छा एपरी कौन अच्छे आम ठारे सत्य अच्छी ईश्वर शक्ति पावर सत्य अच्छी ट्रुथ अर्थात प्रकृत ईश्वर वाक्य ज्ञान सत्य वाक्य मुक्ति रिडेम्पशन पवित्र आत्मा जो अच्छा आम ठारे प्रेम लव ईश्वर प्रेम आम ठारे जो द्वारा बाइबल लिखा जो मैंने ईश्वर प्रेम ईश्वर को प्रेम करती जहाँ भी घटे मंगल जहाँ विपद समस्या संकट क्षति आम घटी आगामी समय मंगल साधन कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जबरी जोसेफ प्रति घटिला आउ प्रथमे से बहुत दुख गले गोटे समय आसिला से निजे कहे भाई माने तुमने मोर मंद कर मात्र परमेश्वर ताको मंगल रे परिणत जदि पवित्र आत्मा अछंती आउ कोन अछि म कहि बुद्धि अछि ज्ञान भी अछि 5 6 बुद्धि ज्ञान अछि देखो जदि आमे आउ से आदि पुस्तक को जीवा तार 41 पर्व में देखिबा आउ फारो राजा मिस्र देशर फारो राजा जो स्वप्न देखले तार अर्थ आउ केही कहि पाले नाही तापरे आउ लोक माने जोसेफ को आनिले तांको निकट देखंतु ए जन एब्रियो जुवा लोक आउ से स्वप्नर अर्थ करि पारुछ दुई जन तांको सहित कारागार थिबा लोक माने आम पई जो स्वप्न देखथु जेमति कहले सेमति हा राजा डाकेले कहले मु शुणुची जे तुम स्वप्नर अर्थ करि पारुछ नहीं नहीं सेमती नहीं प्रभु आपन को मंगल उत्तर देवे कहतु स्वप्न कौन राजा स्वप्न कहीदे आउ जोसेफ से स्वप्नर अर्थ कहीदे गोटे स्वप्न आप दुई थर देखिले तार अर्थ परमेश्वर पर किसी कार्य करने जाऊँ निश्चित कर शीघ्र घटवा आउ जो स्वप्न सब आप देखिले तार अर्थ है मिस्र देशर समस्त मिस्र देश सुभिक्ष हम 7 वर्ष तापर दुर्भिक्ष हम 7 वर्ष दुर्भिक्ष एते भयंकर हम जे
सुभिक्ष आउ कौन प्रभाव रहा देश पूरा धोई हो पोछी हो गोटे काम कर आपण जड़े बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष को मिसर देशर चारिआड़ समस्त मिसर देश नियुक्त कर आज जो प्रचुर शस्य हम 7 वर्ष आपण आदेश दिंतु शस्यर पंचमांश से संग्रह कर मिसर देशर सबु नगर रे आउ से आउ कौन करेंगे स्टोर हाउस गोदाम घर सब बने कि से रखिए ताहले दुर्भिक्ष समय लोक बंचे ना देश आउ रही फारो राजा आउ तांकर आउ जो राज कर्मचारी मैंने सहित थे समस्त दृष्टि भल देखा फारो राजा कौन कहले एहांक परि बुद्धिमान आउ ज्ञानी पुरुष आम पाई पारिबा कि एहांक ठारे परमेश्वर आत्मा अच्छा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदि ईश्वर आत्मा पवित्र आत्मा आम ठारे अछंती ताले प्रकृत बुद्धि प्रकृत ज्ञान आम ठारे अछि जागतिक भाव में बुद्धि ज्ञान लोक मान ठारे नाही कारण लिखा अछि बाइबल रे ईश्वर वाक्य जगतर ज्ञान ईश्वर निकट में मूर्खता केते बड़ ज्ञानी लोक हो केते बड़ धनी लोक हो केते विशिष्ट लोक हो जदि से पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो ना कौन लाभ तार जदि से ख्रीस्टियान लोक प्रभु कौन कहे ना तुमको आम अनुग्रह कलु दया कलु तुमको बुद्धि ज्ञान देलु तुम परी सहपाठी माने तुमर थिले से बारंबार फेल करुथिले तुम जन्म हला बेले कोठु बुद्धि ज्ञान नहीं आसी तुमको बुद्धि ज्ञान देलु केते लोक अंध होई जन्म होचने रोले किछि गुडे आखि अंध हो जाउची तुमको सेमति हेबाकू देइनु आमे पाठ पढ़ुथिल परीक्षा रे जाउथिल जने ख्रीस्टियान लोक भाबरे प्रार्थना करुथिल आउ तुम प्रार्थना भी उत्तर देलु गोटे बड़ लोक हलो कौन ये सब कार्य खाली लिप्त होई रहिबा पई गिरजा प्रार्थना करिया पई नाही बाइबल पढ़िबा पई नाही पवित्र आत्मा को दान प्राप्त होबा पई नाही 2000 वर्ष पर्यंत पवित्र आत्मा जगत रे अछंती जीसु निजे कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण करो तमे कौन करुथिलो जतळे आउ बयस जो तमे रिटायरमेंट आउ तुमको करबा को बाध्य हबो आउ जो पोजीशन रे थिलो से पोजीशन रे रहिबो नाही आस्ते आस्ते तुमको बहुत बयस हो जिवो 60 70 80 90 वर्ष होला बेले आउ तुमरो बुद्धि ज्ञान शक्ति सब चली जीवो सेते बेले तमे कोन करिवो तुम जीवन नष्ट हो जाइछि ईश्वर राज्य धार्मिकता अन्वेषण करिना हो निश्चय परि विषय हबो कारण लिखा अछि दृश्य विषय सब क्षणकाल स्थायी अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी बाइबल लिखा अछि पार्थिव विषय आसक्त रही उद्ध्वस्त विषय अन्वेषण करो तुम्हें कौन उद्ध्वस्त विषय अन्वेषण कलो नहीं खाली जगतर विषय अन्वेषण करुथिलो सेतरे खुशी हो नथिलो निश्चय तुम्हें जने मूर्ख लोक कहीं तुमको नरक जीवाक पड़ो अग्निमय हृदय जीवाक पड़ो से उद्धार पाई पारिबो नहीं नाम जीवित प्रकृत मृत थिलो जेहेतु ए पुस्तक जेतळे फिटा होची जीवन पुस्तक तुम ना ये मिलू ना तुम ना मिलू ना ये बाइबल लिखा आउ जो से पुस्तक मान फिटाला से आउ जीवन पुस्तक फिटाला जार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा थिबार देखा न गला ताको अग्निमय हृदय पका गला तो कबे तुमरो ए ज्ञान कौन की ज्ञान एटा तमे बे अग्निमय हृदय नरक चली तेणु जो मान ठारे ईश्वर आत्मा पवित्र आत्मा अछंती से माने प्रकृत रे बुद्धिमान आउ ज्ञानी लोक माने हालेलुया फारो राजा ताही कहले एहांको परि बुद्धिमान आउ ज्ञानी पुरुष के आमे पाई परिबा एहांको ठारे परमेश्वर आत्मा अछि से जिसा 41 आदि पुस्तक 41 पर्वर तार 33 पदरे आउ 39 पदरे एक कथा लिखा अछि राजा कहले जेतु परमेश्वर तुमको आउ ए सब विषय जानी तुम परी बुद्धिमान और ज्ञानी कहीं ना तुम्हें आम देश रे तुमको नियुक्त मु कली मु केवल सिंहासन रे बड़ हेबी तुम्हें मिसर देश रे तुम्हें सर्वे सर्वा तुमर कथा बिना गोड़ हाथ के उठे पारिबो हालेलुया हालेलुया ये लोक कौन सी पाठ पढ़ी नहीं से जने अशिक्षित मूर्ख लोक से कारण से तांको बापांको आउ से घरे थिबा समय ता से तमानकर काम थिला पशु पालन करिबा सेटा करी बंचुतिरे को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पाठ पढ़ी नहीं
ମିଶର ଦେଶକୁ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରୟ କରି ଆଣିଲେ ସେ ପୁଣିଥରଙ୍କ ଘରେ ସେ ଚାକର କାମ ସେ କରୁଥିଲା, ସେ ପାଠ ପଢୁନଥିଲା। ଅନେକ ପାଠୁଆ ଲୋକ ସେଠି ଥିବେ, ମାତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି କେହି ହେଇପାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ପାଉଲ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପଚାରିଲେ କଣ ଭୁଲ କଲେ, ସେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ଜାଣିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି। ଶେଷ କଥା କଣ କହିଲି, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଠାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। We have received the Holy Spirit. If we have received the Holy Spirit, if we have Holy Spirit in us, we have Jesus. ଯୀଶୁ ଆମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 12 ପର୍ବର 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇ କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଭିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ତମେ ଥିଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ରାଣ ପ୍ରମାଣ କରି କହୁଛି ସେ ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଖାଲି ମୁଖରେ କହିବା କଥା ହବ। ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଜାତି ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେପରି ନାହିଁ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ 7ଟା କଥା କହିଲି ଆମ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନୋଯୋଗ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ବେଳେ କଣ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏଇ କଥା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନ କରିବେ, ସେ କାମ ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅଟକି ଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆୟୁ କହିଲେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧଶଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଆଉ କୁକ୍ରିୟାକାରୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଶେଷରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ଆଉ ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହିଲେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ, ଯୁଦୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ, କଣ କହିଲ, ଏ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ପାଟି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କି ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ଅନେକ ଆଜି ଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଭିତର ପାଉଲ ଏବଂ ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥା ସାଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗିବେ, ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାହା ତ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ପରେ, ଭାବୁଛି 2 ଦିନ ନା 3 ଦିନ, 3 ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ରହିକି 3 ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଆଉ এই কুচুড়া চর্চ অফ দ্য লিভিং গড কুচুড়ারে আমরা অছু মন্ডলীর সেবা কার্য চালিছি। তা পূর্বরু আমি উপর বুড্রিংরে পাস্টর আলফন্সক গৃহ যাই ছিড়ি 2 দিন সেবা কার্য করু। তারপরে গত 2 দিন ধরি চাপড়ে পঙ্কারে আজ পুଣି এটি মোর কার্য প্রায় শেষ হইকি আসিলানি। আউ সে হঠাৎ গোটে সুযোগ প্রিয় ভাবে আসছি আলিগন্ডারে যাই আউ গোটে নূয়া চর্চরে ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯେପରିକି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି। ଆଜି ତ ଇଏ ନାହିଁ ନା, ଆମର ମିଖଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ସେ କହିଥିଲା, ଭାଇନା ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରେମନଗରରେ ରାତି ଅଧରାତି ହେଇଛି, ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ରାତିରେ କ'ଣ ଭାଇନାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ନେଇ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ନିଆଁ ପରି ଆପଣ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ସେ ନିଆଁରେ ଖାଲି ଆଲୁଅ ଦେଖାଉଛି ଭାଇନା।
आउ बापा को मुझे पचारि से कहूँ कौन तुम एत रात भाईना को आनीच कुआड नेब ना जीवा कह ये राति हाँ हाँ आउ से रही पारे बेस समय तापर मुझे देखुची 5-6 जन पुरुष लोक कटक रू आसी आपंकर भल मंद विषय सब जानापी आप केमती अच्छा कौन कर विषय मुझा बापा को कहली भाईना मुझे जानूची आज बेसी विलंब मुझे करी ना से भी कही 15-20 दिन भितर फेरबी बहुत टे नुआ नुआ कम हो क्रिश्चियन अनख्रिश्चियन मान मध्य आउ मुझे जानी कौन प्रभु करेंगे जो जी दिन समय दिखती से कार्य करने आवश्यक उणा कि अधिक ना तेरे प्रभुकर धन्यवाद हो आमर जो सब मीटिंग गुड़ाक हो अनेक देखुं लाइव रे जो लाइव हो न पाती वीडियो करी आउ से यूट्यूब फेसबुक रे दिया देखुवे आम सभा कार्य जमी बाइबल लिखा हो जोहन 4:23-24 पद अनुसार आत्मारे सत्तर आवश्यक सेपरी भाव नीतिक शिक्षा को मानि देखुवे प्राय वीडियो रे पुरुष लोक मैंने स्त्री लोक मैंने झील मैंने छोट बड़ प्राय क्या पाखे कौन प्रकार सुवर्ण आवरण नथिबो चूड़ी सुना गहना क्या पाखे नथिबो प्रेरित शिक्षा को मानिकी से सब आम करूँ अधिकांश पवित्र आत्मा पूर्ण परभाषा कहते आत्मा उत्तप्त होकर शीतल होकि ना उच्च स्वर प्रशंसा धन्यवाद करी सब मंडल एपरी भाव आम सभा हो अति जत्न सहकारे एपरी कार्य 42-43 वर्ष पूर्वे आरंभ करी जो बालक प्रचारक मान मंडल में दायित्व देछि सेमानकर प्रथम प्रधान योग्यता आउ देखा चाहिए जे से पवित्र आत्मा परिपूर्ण लोक मैंने स्पष्ट रूपे परभाषा कहते आश्चर्य कर्म करने समर्थ थे यही प्रकार भाव से समस्त कार्य करें समस्त एकत्र हो जाऊँ आम बहुत आनंद करुचु प्रभुंकर धन्यवाद हो प्रभुंकर वाक्य अनुसार आम को बदली जावा हम पवित्र आत्मा को आम को गुरुत्व देवा हम आम जीवन आम सेवा कार्य प्रभु पवित्र आत्मा सेवा कार्य को यथेष्ट अग्राधिकार दे प्रभुंकर कार्य करने को हम प्रभुंकर वाक्य अन्यथा हम नहीं संकल्प अन्यथा हम नहीं निश्चय जगतर चारिड़े विक्षिप्त भाव में प्रभुंकर लोक मैंने प्रभुंकर संतोषजनक कार्य करुपरी से मुकुट को कई हरण करके नेबे ना जिते प्रभु जीशु फेरी आसवे ए जगत को सहस्र वर्ष से राजत्व करेंगे से समय से कहते समस्त गोष्ठी उपर शासन कर क्षमता देवे वर्तमान राजनैतिक नेता मान मध्य से लोक बाछे ना बाछे प्रभु लोक मान मध्य बालक प्रचारक मान मध्य प्रभु दास मान मध्य कौ मैंने प्रभुंकर कार्य प्रभुंकर इच्छा मते संतोषजन भाव आउ लेखा अच्छी प्रकाश वाक्य 2 पर्वर शेषांश केवे अन्यथा हम ना तो जो आम प्रभु एपरे आह्वान देते तार योग्य आचरण करने आम आवश्यक जदि करना हो पारे अल्प समय थी केतल जीशु आसवे कहीं तो जानती ना आम को बदली जावाक आमर भूल को संशोधन करने को सेटा ही प्रभु चाहती आज सेपरी करने प्रभु आम को गोटे सुजोग दे प्रभु तांकर आत्मा द्वारा ए पर्यंत कथा कहते कारण लेखा तुम्हें वक्ता नुह पवित्र आत्मा वक्ता वर्तमान समय आम समस्ते ठिया कहीं भी जड़े पास्टर सैमसन हूँ पास्टर अल्फोन्स हूँ केवा यशन भाई हूँ केवा विशाल भाई हूँ से मध्य जे कहीं कौन गोटे ठिया समस्ते टे फुर्ती ठिया हो आत्मिक मना ही मांदा ही ठिया होने किसी लाभ ना से केवल जो मैंने बाधा धरी बसिक रे से कहीं भी गोटे भल गीत लीड करूँ फुर्ती भाव में गाइबा आत्मार उत्तप्त हो अल्प समय जपरिक प्रत्येक आम पवित्र आत्मा पूर्ण जो मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त होना पूर्ण होना परभाषा कहीपार चिन्ह स्वरूप यही समय को ग्रहण करूँ प्रभु को निकट समर्पण करूँ प्रभु को कहतु मत पवित्र आत्मा दरकार निहांती प्रभु को निकट प्रार्थना विनती करूँ बर्तमान प्रभु कार्य कर जो मैंने पवित्र आत्मा दान प्राप्त होती भल्ले आत्मा उत्तप्त हूँ प्रशंसा धन्यवाद करूँ परभाषा कहतु भाववाणी कहतु जेपरी भाव में आत्मा धारणा देपरी भाव में आत्मा उत्तप्त हेले
आम स्वाधीन मुक्त हो कारण जो प्रभुंर आत्मा से स्वाधीनता तेणु जो अल्प समय गोटे गीत गाइबा भितर आम जो आत्मा उत्तप्त आत्मा मान अधिकार करेंगे यही समयटा आम समस्त निमंते एक विशेष और गुरुत्वपूर्ण समय। दिल की नदियाँ तुझी भरी
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ହାତ ଉପରକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଉଠେଇକି ମନୋନୀତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମନୋନୀତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବାଟବା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମନୋନୀତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମନୋନୀତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସବାରି ଖାଲାର ମନ୍ଦିର ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦାରବାଦୀ ଶାଖା ବାରାବାଦୀ ଖଲାରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ 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 କରୁଛୁ, ଗୌରବ ଦେଉଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ, ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଆପଦ ଓ ସଂକଟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି এই শুভ সঞ্জବେଳେ প্রভু তোমার প্রিয় দাসଙ୍କର ସହିତ আমার প্রত্যেকଙ୍କୁ একত্র করে প্রভু তোমার গৌরব মহিমা প্রশংসা করু করু তোমার উপস্থিতি আমাকে অনুভব করে দেল। স্বর্গীয় ভণ্ডার খুলি তুম দাসଙ୍କର মুখ দেই তুমি আমাকে কথা কহিল, যে বাক্য আমাকে তুমি কইছ তার নিগুড় বিষয়গুড়িক বুঝিবা পাই আমাকে দয়া কর, তদনুসারে চালিবা পাই তুমি আমাকে বিশেষ ভাবে পবিত্র আত্মারে আমাকে পরিপূর্ণ কর, আত্মিক দান দিও। এই পবিত্র আত্মাঙ্কর সাতটি বিষয় তুমি কহিল তাহা সম্পূর্ণ ধরে আমি চালি পারিবু, সেটি নিমন্তে তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। ধন্যবাদ দেউଛୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଣି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଆମଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ପାପ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। প্রভু যীশু তোমার আসিল, বিদ্যমান হল, বিরাজমান হল, ওই আত্মারে পরিপূর্ণ করে তোমার গৌরব পূর্ণ করু, তোমার নিকটবর্তী ধন্যবাদ। সব বিশ্বকে তুমি হস্ত রক্ষি প্রার্থনা তুমি শুনলে ধন্যবাদ বিশ্বଙ୍କ নামে এই প্রার্থনা করছি। এ দবে পিতা ঈশ্বরଙ୍କ প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মাଙ୍କ সহভাগিতা, প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ গৌরব পুনরাগমন আমার প্রত্যেকଙ୍କୁ সমর্পি ହେଉ। Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ